शाह इस्माइल के पहले बाब में ये इबारत निकाल के दिखाओ कि शाह इस्माइल ने ये कहो और जाओ 2 लाख छोड़ो, अपनी शिकस्त लिख कर दे। किताब उनकी उन्होंने पेश की सिराते मुस्तकीम। दुनिया में सिराते मुस्तकीम नामी किताब नहीं छपी वो जिसमें ये लिखा हो पहला बाप भी शाह इस्माइल का, दूसरा बाप भी शाह इस्माइल का, तीसरा बाप भी शाह इस्माइल का। कायनात में वो किताब छपी ही नहीं। जो भी किताब उसने पेश की उनके घर की गवाही दे रहा हूं कि उसमें भी लिखा दूसरा बाब अब्दुल हई का, किताब हनफी की, सैयद अहमद की, और अपने घर के हनफी मौलवियों को तुम काफिर करवाने यहाँ आ गए हो। हनफी मौलवी सैयद अहमद बरेलवी, अब्दुल हई हनफी, दोनों हनफी एक बरेलवी, उनको काफिर बनवाने के लिए हमसे कहते हो। हम तो पहले ही कहते हैं उलमाए बरेली के अकायद भी कुफरिया, उलमाए देवबंद के अकायद भी कुफरिया, हम कहते हैं ये। लिहाजा 1 लाख रखा इनाम, 2 लाख रखा। अरे छोड़ो, अपनी शिकस्त लिख कर देता हूं। किताब उन्होंने पेश की, उनके घर की चोरी पकड़ी, उसमें भी लिखा हुआ है कि पहला बाप किसका, पहला बाप किसका, शाह इस्माइल का, दूसरा बाप किसका, अब्दुल हई का, किताब किसकी, सैयद अहमद बरेलवी की। और पहले बाप में वो इबारत नहीं मिली तो उलमाए अहले हदीस पर ये गुस्ताखी के इल्जाम लगाना गलत। हाँ, दूसरी इबारत, चलो मुतनाज़ा शख्सियत थी ना शाह इस्माइल, चलो उसकी तरफ आ जाओ। आधे कहते हैं हदीस, आधे कहते हैं देवबंदी। अब जो इन्होंने पेश की उसमें हमारा अकीदा सुनो। ये है हमारा अकीदा फतावा सनाइया। नबूवत हजरत आदम से शुरू हुई और उसकी जात वाला सिफात पर खत्म हुई। आपके बाद क़यामत तक ना कोई नबी होगा। जो शख्स आपके बाद किसी को नबी माने और आपको खातमुन नबीयीन न माने वो काफिर है। आप तमाम अंबिया से अफजल और कुल्ले औलाद आदम के सरदार हैं। ये हमारे अकीदा है कि अल्लाह के नबी सारे अंबिया के सरदार हैं। और देखो बेईमानी, आगे देखो बेईमानी। ये तकबीरतुल ईमान खाई थी ना, बड़े भाई की इज्जत करो। और देखो इसमें कितनी बेईमानी। अगर बड़ा भाई ही होता ना कि सिर्फ बड़ा भाई है तो उस पर ये इल्जाम आ जाता था कि इसकी ये हैसियत ही बड़े भाई की दे रहा है। यहां भी बेईमानी थी। शाह इस्माइल की किताब तकबीरतुल ईमान उठाई थी, उसमें क्या लिखा है, इस लिहाज से हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान के सैयद हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की निगाह में आपका मर्तबा सबसे बड़ा है। किसने लिखा, शाह इस्माइल। मुतनाज़ा शख्सियत, मोतमद अलैह उलमा नहीं। आधे ने कहा कहले हदीस, आधे ने कहा देवबंदी, बरेलियों ने कहा हमारा, उन्होंने कहा नहीं कहा आपने, झूठ बोलते हैं आप। चलो मैं बताता हूँ, मसला ये है कि एक मुतनाज़ा शख्सियत, देवबंदी कहे हमारा, अहले हदीस कहे हमारा, मुतनाज़ा शख्सियत होगी ना। उसने भी क्या लिखा कि अल्लाह की निगाह में आपका मर्तबा सबसे बड़ा है। बड़े भाई जितना मर्तबा बताया, ये बेईमानी की कि नहीं। पूरी किताब में से निचोड़ निकालते शाह इस्माइल का कि ये निचोड़ निकाल के उसका अकीदा बयान कर रहे हैं। क्या इंसाफ था? इंसाफ इस चीज का नाम है कि किसी आदमी के साथ ज्यादती ना करो। अगर उसने किसी सफे पर यह कहा बड़े भाई जितना, अगले सफे पर उसकी तशरीह कर दी कितना बड़ा, सारे जहान का सरदार, सारे जहान का सरदार। अल्लाह ताला की निगाह में आपका मर्तबा सबसे बड़ा, और सिर्फ एक जगह पर नहीं, अगले सफे पर लिखते हैं, ऐ हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन
العالمین پر رحمت و سلامتی کی بارش فرما. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے جاہلوں کو دین سکھانے کے لیے سرتوڑ کوشش. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کا سردار کہا. لہذا یہ کہنا کہ شاہ اسماعیل اس نے یوں کہا بڑے بھائی جتنا، یہ تو حدیث بھی انہوں نے ان کے سامنے ہوگی. مسئلہ یہ تھا. پھر میں دوبارہ آتا ہوں اسی پر. عبدالحی حنفی، سید احمد حنفی بریلوی، دونوں حنفی کے عقیدے کے شاہ اسماعیل کا حوالہ صراط مستقیم پر نہیں آئے گا. آپ اس کو مانتے ہیں اپنا آپ نہیں آپ ہماری گفتگو میں نہیں بول رہے. ٹائم آؤٹ ہے. یہ جو پوچھے سوال پوچھ گئے ٹائم آؤٹ ہے. وہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں. میں تو آج عوام کے سامنے کر وہ کر رہے ہیں تو اس میں واقع سے کر رہے ایسے ہی ٹائم آؤٹ ہے. ایک بات سن ٹائم آؤٹ تاکہ معاملہ کی طرف لگے. چپ بسم اللہ بھائی صدرہ تو بات یہ ہے کہ وہ مناظر میرے سے کر رہے ہیں اس کو میرے سے کر رہے ہیں. وہ سوال میں کروں گا. سوال میرے صاحب یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. منتظم اجازت ہے نہیں آپ ان کو اسٹینڈ دیکھیں جی، پہلے میں نے دعویٰ کیا اور چیلنج دیا آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ شکست لکھ کے دینے واسطے تیار ہوگا جی ثابت کر دو کہ پہلا باب شاہ اسماعیل دا، دوسرا بھی شاہ اسماعیل دا، تیسرا بھی شاہ اسماعیل دا. اور عبدالحی دیوبندی حنفی سید احمد بریلوی حنفی کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہو وہ کافر تھا کہ نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں پکے کافر ہو. سنا ہی نہیں. ہم نے تو اب بھی کہتا ہوں سید احمد بریلوی عبدالحی حنفی دونوں پکے کافر تھے. ہم کہتے ہیں اب بھی کہتے ہیں حنفیوں کو پہلے 20 تو نہیں تھا نا. مولانا صاحب ہم لکھ دیں میرے ٹائم بولو میں پورا کر دوں. اچھا ٹائم اسٹارٹ کریں. یہ دعویٰ کیا صراط مستقیم کی عبارت اڑ گئی، حنفیوں کی عبارت تھی. ہم تو پہلے کہتے ہیں بریلویوں تمہارے عقائد بھی کفریہ اور دیوبندیوں تمہارے عقائد بھی کفریہ. سید شاہ اسماعیل کی تو بات ہی نہیں، وہ تو اس کا باب ہی نہیں تھا. پہلا باب ہے اس کا، اس میں وہ عبارت نہیں. اچھا اب یہ دیکھو، یہ بریلویوں کی کتاب توحید ایمان احمد رضا خان کی کہتے ہیں امام الطائفہ اسماعیل دیلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا. اللہ اکبر.
ماشاء اللہ پر نہیں کہتا، تاکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تقریر سے منع فرمایا، اور تمہارا احمد رضا شاہ